সাত সকালে সেন্ট্রাল রোড স্থিত শিববাড়ি এলাকায় এক বিহারি যুবক থেকে 2000 টাকা নিয়ে চম্পট দিল ছিনতাইবাজ চক্রের পান্ডারা। পালিয়ে গেল 5 জন, এদের মধ্যে একজন যুবতী। ঘটনা মঙ্গলবার সকাল 11:30 নাগাদ। এই চক্রের এক পান্ডাকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিন সকালে শিববাড়ি পুকুরের জলে স্নান করতে এসেছিল গুলশান কুমার নামে এক যুবক। তার বাড়ি বিহার, সে এখানে কাজ করে। সেই সময় 6 জন মিলে তাকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে 2000 টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। 5 জন পালিয়ে গেল। এক চাইকে আশেপাশের লোকজন মিলে আটক করে, তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ना वो एक दिन नाम 1200 रुपया मेरा लिया और उसका 2000 रुपया लिया, दोनों मिलकर चाकू छीन के दिखा के हाथ में दांतों काट लिया पहले। चाकू दिखा के 2000 ले लिया। हाँ 2000 किसे? आपसे? हाँ आप क्या करते हैं? जैसे डिलीवरी काम करते हैं, ठेला से माल देते हैं। कहाँ से ले गए? वहाँ बिल्डिंग से। जगह का नाम? हाँ आप कहाँ पे तुम कल रात कहाँ पे थे? वहाँ दुकान से आ रहे थे काम करते, जा रहे थे बाड़ी। गोल बाजार। दोनों जन जा रहे थे बाड़ी काज करते। कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी थे। तो अचानक कैसे? इसको अभी हाँ इसको पहचान ले रास्ते में, तो हम इसको खोजे नहीं मिला, बोला बरतल्ला चल के, तो ये सब नहीं मिला। तब चल के बारी 11 साढ़े 11 बजे रात में हम गए बारी, तो अभी देखे तो उसी का आदमी पकड़े। এদিকে স্থানীয় নাগরিকদের সূত্রে খবর, চোর চক্রের পান্ডারা সকলেই নেশায় আসক্ত ছিল। ড্রাগস, নেশা জাতীয় ইনজেকশন, কৌটার খাই মেটাতেই ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। তবে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের অন্য যুবকদের গ্রেফতার করতে পারবে বলে পুলিশের ধারণা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।